न्यूज़ टाइम के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जाओ अपनी जंग खुद लड़ो। ट्रंप ने मोदी के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया। भारतीय फौज और हुकूमत को अमेरिका ने बेजारो मददगार छोड़ दिया। जंग में धकेल कर ट्रंप इंतजामिया ने मोदी और उसके हवारियों को धक्का दे दिया। ट्रंप के हालिया बयान ने मोदी के अवसान खता कर दिए। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर हमले का प्लान बना लिया। पाक अफवाज हाई अलर्ट कर दी गई। आने वाले 72 घंटे इंतहाई अहम करार। दूसरी जानिब रूस और चीन भी एक हो गए। अमेरिका भी बड़ी मुश्किल में फंस गया। क्या आने वाला वक्त पाकिस्तान, चीन और रशिया के राज करने का वक्त है? क्या भारत को चीन ने शिकस्त दे दी है? तमाम सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल सकेंगे। ताहम आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे इस चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जारी झड़प जैसे ही जंगी कैफियत की जानिब बढ़ी। अचानक इसमें बड़ी तब्दीली देखने को मिली। भारत और चीन की कशीदगी में जो तब्दीली रूनुमा हुई, यकीनन उसकी तवक्को ना तो भारत को थी और ना ही भारत के हमायती ममालिक को। अमेरिका जो एक अरसे से भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है, इसने भारतीय सरकार की पीठ में छुरा घोंप दिया है। ट्रंप के हालिया बयान ने मोदी के अवसान खता कर दिए। गुज़श्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने मोदी को मशवरा दिया है कि वो चीन से दोस्ती कर ले और तमाम मामलात हल करने के लिए चीन के साथ मुज़ाकरात करे। यानी वही ट्रंप जो चंद रोज कबल भारत को चीन पर हमले की तरगीब दे रहा था, उसने मोदी को चीन से दोस्ती करने का पैगाम दे दिया है, जिसकी मोदी को बिल्कुल तवक्को ना थी। मोदी अमेरिकी शह पर चीन को आंखें दिखा रहा था और अब अमेरिका ने ही मोदी का हाथ छोड़ दिया है, जिसके बाद मोदी बेजारों मददगार हो चुका है। ट्रंप ने गुज़श्ता रोज के अपने बयान में ये भी कहा कि अमेरिका चीन और भारत के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने के लिए भी तैयार है। अमेरिका चाहता है कि बात जंग की बजाय मुज़ाकरात की मदद से हल की जाए। आलमी और भारतीय माहिरीन ये कह रहे हैं कि ट्रंप का ये बयान मोदी और उसकी गवर्नमेंट के लिए किसी कहर से कम नहीं और आने वाले दिनों में मोदी के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कशीदगी का एक और पहलू भी मंजर आम पर आ चुका है। खुफिया इत्तलात के मुताबिक भारत ने शर्मिंदगी से बचने के लिए पाकिस्तान पर चढ़ाई का फैसला किया है। पाकिस्तानी एजेंसीज को हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक भारत तकरीबन तमाम ही सरहदी इलाकों पर मुतहर्रिक हो चुका है और बड़ी नकलो हरकत देखने में आ रही है। यही वजह है कि पाक फौज ने सियालकोट, सियाचिन, कारगिल, कश्मीर और भारत से मुतसिल दीगर सरहदों पर तैनात अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है। आने वाले दिनों में हालात किसी वक्त भी पलटा खा सकते हैं। हालात की कशीदगी पर मोदी की शरपसंद हुकूमत हमेशा की तरह पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने और हमला करने की प्लानिंग कर रही है। अमेरिका, जिसे भारत अपना बेहतरीन दोस्त मानता है, इसने भारत को ऐन मौके पर धोखा दिया और अब चीन से दोस्ती करने का पैगाम दिया जा रहा है। इससे कबल भी मुतअद्दद बार अमेरिका ने मोदी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की। ताहम मोदी ये बात समझने से कासिर है कि अमेरिकी हुक्काम अपने मफादात हासिल करने के बाद धोखादही से ही काम लेते हैं। दूसरी जानिब रूस और चीन का इत्तेहाद भी अमेरिका, यूरोप और इसराइल के लिए एक चैलेंज बन चुका है। ये कहना भी गलत ना होगा कि इस वक्त अमेरिका के हाथ से दुनिया इस तरह से निकल रही है जिस तरह मुट्ठी से रेत। कोरोना वबा के बाद आलमी सियासत में अहम तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। अमेरिका अपनी कम होती हुई माशी और अस्करी अहमियत से परेशान होकर दो उभरती हुई बड़ी ताकतों चीन और रूस के खिलाफ बैक वक्त कई मुहाजों पर काम कर रहा है। इसने पहले चीन के खिलाफ हांगकांग में हंगामे करवाए, जिन पर चीन ने कामयाबी से काबू पा लिया। अब चीन के खिलाफ ताइवान और जनूबी बहिरे चीन में अमेरिकी सरगर्मियां और इश्तियाल अंगेजियां बढ़ती जा रही हैं। यही नहीं, रूस के गिर्द घेरा तंग करने के लिए अमेरिका ने उसके हमसाय मुल्क बेलारूस में अपोजिशन की तहरीक को हल्लाशेरी दी है ताकि वहां अपनी पिट्ठू हुकूमत को इख्तिदार में ला सके। जूं अमेरिका का रूस और चीन पर दबाव बढ़ रहा है, ये दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि इनके दरमियान फासला पैदा किया जाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आलमी सियासत में रूस और चीन के करीबी इत्तेहाद पर मुश्तमिल ताकत का एक नया मरकज़ वजूद में आ चुका है। इसका एक मुज़ाहिरा हाल ही में उस वक्त देखने में आया जब सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ पाबंदियां सख्त से सख्त करने की पॉलिसी पर रूस और चीन ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, बल्कि इन दोनों मुल्कों ने यूरोप के बड़े मुल्कों के ताउन से
سلامتی کونسل میں امریکہ کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی، جس کے تحت ایران پر ہتھیاروں کی فروخت کی پابندی میں توسیع کرنا تھا۔ علاوہ ازیں چین نے ایران سے 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا معاہدہ کر کے مشرق وسطی کی سیاست میں امریکہ کو سخت دھچکا پہنچایا۔ اسی طرح چین نے بیلاروس میں روس نواز صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی حکومت کی کھل کر حمایت کی، جس کے خلاف CIA نے احتجاجی مظاہرے شروع کروا رکھے ہیں۔ روس اور چین کے بڑھتے ہوئے قریبی تعلقات کا اندازہ حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک سعودی عرب چین کو سب سے زیادہ تیل بیچنے والا ملک تھا، اب اس کی جگہ روس ہے۔ گزشتہ ماہ میں روس اور چین کے درمیان ایک اور اہم معاہدہ بھی ہوا، جس کے تحت دونوں ملکوں کی سرحد کے قریب واقع چینی علاقے آمر میں دنیا کا سب سے بڑا پولیمر پلانٹ لگایا جائے گا، اور اس معاہدے کی لاگت 11 ارب ڈالرز ہے۔ روس تقریباً 3000 کلومیٹر طویل پائپ لائن کے ذریعے چین کو قدرتی گیس کی فراہمی شروع کر چکا ہے، جسے پاور آف سائبیریا کہا جاتا ہے۔ اب ایک ایسی دوسری پائپ لائن پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ روس چین کو قدرتی گیس کی فراہمی 3 گنا کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ مزید یہ کہ کرونا ویکسین کی تیاری میں دونوں ملک ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، دونوں ملک یعنی روس اور چین بیرونی تجارت کی غرض سے امریکی ڈالر کا استعمال بھی بتدریج کم کر رہے ہیں۔ ڈالر بحیثیت عالمی کرنسی دنیا میں امریکی سامراج کی برتری کا ایک بڑا سبب ہے۔ عالمی تجارت میں ڈالر کا استعمال کم ہونے سے دنیا پر امریکی گرفت کمزور ہو جائے گی۔ چند روز قبل روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے خاصے کھلے الفاظ میں چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ایسے الفاظ میں روس اور چین کے اشتراک پر بات کی جو حالیہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی سننے میں نہیں آئے تھے۔ روسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق روسی صدر نے چین کے صدر شی جن پنگ کو جاپان کے خلاف چینی عوام کی مزاحمت کی کامیابی اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے 75 سال پورے ہونے پر ایک مبارکباد کا ٹیلی گرام بھیجا۔ اس پیغام میں صدر پیوٹن کا یہ جملہ تو سفارتی اعتبار سے بہت اہم ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اس بات پر تیار ہیں کہ عالمی استحکام اور سلامتی یقینی بنانے کی خاطر اور دنیا میں مسلح تنازع اور جنگوں کو روکنے کے لیے اپنے اتحادی ملک چین کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اس بیان میں سفارتی زبان استعمال کی گئی ہے، جس میں پنہا مطلب کو دیکھا جائے تو عالمی استحکام اور سلامتی کے الفاظ کا اصل مفہوم یہ بنتا ہے کہ روس امریکہ کے غلبے کے خلاف جدوجہد اور اس کے ساتھ اسٹریٹجک برابری کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح امریکہ نے کوشش کی کہ پاکستان چین کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدے یعنی سی پیک کو ترک کر دے، اسی طرح یورپ کے ملکوں پر بھی دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ روس اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات کم کریں۔ ماہرین کے مطابق حالات امریکی حکام کے کنٹرول سے نکل چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں طاقت کا توازن یکسر بدل جائے گا، جو امریکی زوال کا دوسرا نام ہے۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک ضرور کیجیے گا اور دیگر دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔